श्रोता बंधु आमर विद्यालय कार्यक्रम रे आसन सुनमा सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभ बहिर एकांकिका आमे धरणी बुकुर शिशु एटा की रचना करिछन भास्कर चंद्र महापात्र। निर्देशना देइछन आलोक कुमार पाणिग्राही। परिचालना करिछन हृदानंद मेहेर। प्रयोजन करिछन त्रिनाथ मेहेर। ताहले आसन श्रोता बंधु सुनिनमा एकांकिका आमे धरणी बुकुर शिशु। रज पर्व गाँ मुंड आंब तोटा दूररू भासी आसुथाई बागुडी खेलर बाजा। रज गीतर ताले ताले झियो माने दोली पुची और ठिया पुची आदि खेलुथांती। समस्तंक देहरी नुआ लुगा। हठात एक अभावनीय शब्द दूररू भासी आसीछि। सतेकी उड़ा जहाजटी पिलांक आड़कू मारी आसुछि। समस्ते आतंकित होई चारिदिगकू देखिछंती हेले किछि बुझी पारु नाहंती। किछि समय परी अल्प दूर आविर्भाव होइछि अद्भुत पिलाटी, जार मुंड साधारण पिलामानक ठारू अपेक्षाकृत बड़। आखि दुईटी ज्वलंत अंगार भली उज्जवल, कान दुईटी असंभव भावरी लंबा, मुहरी गंभीरता, देहरी अद्भुत पोशाक। धीरे धीरे पिलांक आड़कू आगे आसीछि पिलाटी। तांकू देखि डरी जाइछंती पिलामाने। भूत भूत भूत। अरे रुह, डरुछ काहेकि? दिन बेला भूत कमिठु आसीबो? नहीं, मो बुढ़ी माँ कहूतिला एही गाँ मुंड आंब तोटारे दिन बेला भी भूत हुए। हाँ, मो जेजे माँ भी कहूतिला पिला दिने से एठी गोटे भूत देखिथिले। तार मुंड गंडी ठारू बड़ थिला, आखि दीटा एमिते जलुथिला। से जेजे माँ को कामुड़ी बाकू बुड़ाइथिला। एटा हमकू कामुड़ी देब, हेले से आम आड़कू आसुची बोलो। अरे रुह, सुन, बड़ माने आमको डरेबा पाई एमिति मनगड़ा गप सब कहिथांती। प्रकृत दुनिया रे भूत भूत किछि नाही। मु भाबुची एटा आम परी गोटे पिला सहररू आसीछि बोधे। आस ता सहित कथा हेबा। नहीं नहीं, आमे ता पाखकू जिबुनी, से हमकू कामुड़ी देब। आमे जाउछु। अरे रुह, मो कथा सुन। आई रूपा नानी, आमकू छाड़। हेई से आमकू कटमट करी देखुची। एटा निश्चित भूत। रुह, पले जाओ ना, मो पाखकू आस, नचेत तुमको दंड दिया जीवो। ए बोलो, ए भूत कौन धमकाइलाणी? एटा सहरी भूत। मो आई कहूतिले गाउली भूतठू सहरी भूत बेसी भयंकर। आमे एले कौन करिबा लो बोऊ?
ବୋଉଲୋ ଏ ଭୂତଟା କଣ ହସିଲାଣି? ଚୁପ୍, ତାମାନେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଶୁଣିଥିଲି। ଗାଉଁଲି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ଡରୁଆ। ନାଇଁ, ତୁମେ ଭୁଲ ଶୁଣିଛ। ଆମେ ଭୟାଲୁ ନୁହଁ। ତୁମର ରୂପ ଯେମିତି ହୋଇଛି ତାକୁ ଯେ କେହି ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ଡରିଯିବ। ତାମାନେ ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ଅସୁନ୍ଦର? ନା, ତୁମେ ଅସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ତୁମେ ଅଦ୍ଭୁତ। ଅଦ୍ଭୁତ? ମାନେ ଯାହା କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ସେ କଥା ଛାଡ଼, ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ତମ ପରି ଗୋଟିଏ ପିଲା। ଦେଖିଲ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ଏ ଭୂତ ନୁହେଁ, ଏ ଆମ ପରି ଗୋଟେ ପିଲା। ଆସ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ଆରେ ସେଠି ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି? ଆସ। ହଁ, ମୁଁ ଆମେରିକାରୁ ତୁମ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ମତେ ଡର ନାହିଁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ତମେ ଆମେରିକାରୁ ଏଠିକୁ ଆସିଛ? ହଁ। ତମ ନାଁ କଣ? ନା, ସେଇଟା କଣ? ଆଚ୍ଛା କଥା, ନାଁ କଣ ଜାଣିପାରୁନ? ଏଇ ଯେମିତି ମୋ ନାଁ ରୂପା, ୟା ନା ସୀମା, ୟା ନା ଜୟନ୍ତୀ, ଆଉ ୟା ନା ଶିଳା। ଓ ଆଚ୍ଛା, ମୋର କୌଣସି ନାଁ ନାହିଁ। ମୋ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମତେ ଚାପୁଆନ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଚାପୁଆନ? ହଁ, ମୋ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ମୋରି ପରି 100ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଚାପ୍1, ଚାପ୍2, ଚାପ୍3 ଏମିତି ଡାକନ୍ତି। ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ମାନେ ତମ ବାପା ମା? ବାପା ମା ସେ ସବୁ କଣ? ମାନେ ତମ ଫାଦର ମଦର? ଓ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ମଦର? ନାଇଁ, ବାପା ମା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ଗ୍ଲୋବ ଭିତରେ ଆପେ ଆପେ ବଢିଛି। ତାମାନେ ତମେ କ୍ଲୋନିଂ ଶିଶୁ? ନା ନା ନା, ମୁଁ କ୍ଲୋନିଂ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିନ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିନ୍? ହଁ, ମୋ ଜିନ୍ ମାନେ ଗୁଣପିଣ୍ଡ। ତୁମମାନଙ୍କ ଦେହଠାରେ ଥିବା ଗୁଣପିଣ୍ଡ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତୁମେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୁଁ ଏଠିକି ଆପେ ଆସିନି, ମତେ ଏଠିକି ପଠାଯାଇଛି। ପଠାଯାଇଛି? ହଁ, ମୋ ଜନ୍ମଦାତା ମୋ ପରି 100ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆରୁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବୁ। ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ? ହଁ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିବ ଥିବ ବାସ୍ତବତା, ଆଉ ଯେଉଁଠି ସାହିତ୍ୟ ନଥିବ ଥିବ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ। ସାହିତ୍ୟ ବିନା ବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱପ୍ନ ବିନା ବାସ୍ତବତା, ଏହା କଣ ସମ୍ଭବ? ଅଫକୋର୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? କେମିତି ଜାଣିଲି? ତମେ ମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢୁଛ? ହଁ। ତମେ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ହେବି। ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି। ଏହା ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏହା ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ହେଲେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ହେଲେ ସତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ ମୋ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, କଲେକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡାକ୍ତର, ଏ କଣ ତୁମର ଆଦର୍ଶ? ହଁ। ସତରେ ତମେ ସବୁ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛ। ପଛରେ ଅଛୁ? ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଚାପୁଆନ, ତୁମେ କଣ ଆମ ଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛ? ହଁ, ମୁଁ 22nd ସେଞ୍ଚୁରୀର ପିଲା। ମାନେ ତମେ 22ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପିଲା? ହଁ, ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି 22ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ପିଲା ଆମ ପରି ହୋଇଯିବେ। ଏଣୁ ଆମକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବାରେ, 22ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ମଣିଷ ପିଲା ସବୁ ତୁମ ପରି ଭୂତ ହୋଇଯିବେ। ନା, ମୁଁ ଭୂତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମ ପରି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପିଲା, ହେଲେ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, କୌଶଳ, ରୂପ ଓ ପୋଷାକରେ ତୁମ ଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରେ। ବହୁତ ଆଗରେ? ହଁ, ତୁମେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗକୁ 1 ମିନିଟରେ ଭଲ କରିଦେଇ ପାରିବି। ତମେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ବିନା ପିଲରରେ 100 ମାଇଲ ବ୍ରିଜ ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରିବି। ତୁମେ କଲେକ୍ଟର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିପାରିବି। ଏଇଟା କାଲୁ ମାରୁଛି। ତୁମେ ପ୍ରମାଣ ଚାହୁଁଛ? କୁହ, କାହାର କଣ ରୋଗ ହେଇଛି, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଲ କରିଦେବି। ମୋ ହାତରେ ଏ ଘାଟା ଜମା ଶୁଖୁନି, ଭଲ କଲ ଦେଖି। ଓକେ, ହାତ ଦେଖାଅ। ଦେଖ, ତମ ଘା 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଶୁଖିଗଲା। ଆଉ ପ୍ରମାଣ ନେବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ କୁହ, ତୁମ ଠାରୁ ମୁଁ ଆଗରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ହଁ, ତୁମେ ଆଗରେ ଅଛ। ତୁମେ ମୋ ପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ନାହିଁ? ହଁ, ଆମେ ତମ ପରି ହେବୁ। ହେଲେ କେମିତି? ମୋ ସହିତ ଆସ। କୁଆଡେ? ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନିକଟକୁ। ସେଠିକୁ ଗଲେ କଣ ହେବ?
तुम देहरे थिबा गुणपिंड को बदलाई से स्वतंत्र गुणपिंड भरी देई पारिबे। तापरे तमे मो परी बुद्धिमान हे जीवो। तुमे जहा चाहेबो ताहा करि पारिबे। ता माने तम जन्मदाता पाखकु गले आमे पाठ न पढ़ी सबु विद्यार अधिकारी हो पारिबु। हाँ, बिना परिश्रम रे तुमे सबु ज्ञान विज्ञान रो अधिकारी हे पारिबो। बहुत भल हेबो। चलो समस्ते जिबा। नाई रुह, असंभव को संभव करने को जाई विपद को डाकी आण नहीं। ना, यह असंभव नुह। आमे जहा चाहेबु ताहा करि पारिबु। आमे नूतन समाज गढ़िबु जेउठी समस्ते समान हेबे, केही कहा अधीन रे रहिबे नहीं। आस मो सहित आस। रुह, अच्छा चापुआन, तम सृष्टिकर्ता आमको गोटे रकमर पिला कर देबे। हाँ आमर गुण कर्म रूप सब समान होई जिवो। हाँ आमे तम पर जहा चाहेबु ताहा करि पारिबु। हाँ। आमे एबे जहा करि पारुछु तमे ताहा करि पारिबो। कौन? तमे आम पर एमिति हसी पारिबो। ना, मु हसीबा शिखिनी। तमे आम परी कांदी पारिबो। ना, मु कांदिबाकू घृणा करे। तमे एमिति अन्य को स्नेह करि पारिबो। ना, स्नेह कौन मु जानिनी। सामान्य काम छड़ा तमे स्नेह भक्ति हस कांद सुख दुख किछि जाना ना। स्नेह भक्ति हस कांद सुख दुख ए सबु हमको दरकार नहीं। दरकार अछि। ए सब मनिष पाखरे अछि बोली मनिष प्राणी मानक भितर श्रेष्ठ बोली विवेचित होइछि। ना, तुमे भूल कहूछ। मनीष निज कार्य और बुद्धिमता जगु अन्यान्य प्राणी ठारू भिन्न होइछि। तमे तो बापा माँ कौन जानिन, भाई भौणी सांग साथी कौन जानिन। तमे केमिति जानिबो मनीष जीवन स्नेह भक्ति और भल पाइबार मूल्य केते। नाई, मो सृष्टिकर्ता ठारू सुनिछि तमर से स्नेह भक्ति भल पाइबा ही सबु दुखर कारण। एणु से सबु भूली जाओ, मो परी होई जाओ। तमे असाध्य को साध्य करि पारिबो। नहेले जीवन सारा तमे स्वप्न देखुथिबो, केबे ताहा सत हेबो नाही। मनीष स्वप्न भितर वास्तवता खोजी आनंद पाइछि, तेणु ए दुनिया रे बंची रहिछि। चापुआन, हजार हजार वर्ष तले ए माटी रे बापा माँ भाई भौणी स्नेह भक्ति हस कांद रहिथिला। आज भी रहिछि, भविष्यत रे मध्य रहिबो। आमे से सब को नै आगकू आगेइबु। तारे भितरे आमे निजको गढ़िबु, कारण आमे धरणी बुकुर शिशु, तम परि जंत्र नुह। नाई नाई, मु जंत्र नुहे, मु मानव शिशु। नाई, तम देह मानव होई पारे, तुमे बुद्धिमान होई पारो, हेले तुम ठारे मानविकतार गुण नथिले तुमको कई मानव शिशु बोली मानिबेनी। तुमे तुम सृष्टिकर्ता को कुह पारिबे तो तम हृदय रे स्नेह भक्ति सुख दुख सत्य शांति दया क्षमा परी मानवीय गुण भरी दियंतु। तापरे तमे आम पाखकू आसीबो, आमे तमको मानव शिशु बोली मानिबु। तुमे जुआड़े कहबो सिआड़े जीवु, नचेत आम पाए तमे गोटे जंत्र। ना, मु जंत्र नुहे, मु गोटे मानव शिशु। ताहेले तमको बड़ मानकू भक्ति करबाकू पड़िबो। ना, मु काहाकू भक्ति करिबिनी, किंतु मु मानव शिशु। ताहेले तुमको बड़ मानक आदेश मानिबाकू पड़िबो। ना, मु कहारो आदेश मानिबिनी, किंतु मु मानव शिशु। तुमको आम परि अन्य को स्नेह करबाकू पड़िबो। ना, मु कहारी को स्नेह करिबि नाही, किंतु मु मानव शिशु। ना, तुमे मानव शिशु नुह, तुमे गोटे रोबोट, तुमे गोटे जंत्र। ना, मु जंत्र नुह, मु मानव शिशु। नाई, तुमे जंत्र जंत्र जंत्र। से कोण कलु रूपा नानी? से पिलाटी हमको दुख दुनिया रु नै जाई सुख देवाकू आसीथिला, आउ तू ताकू तोड़ी देलु। ना, से हमको सुख देबाकू आसी नथिला, से हमको एक वास्तव दुनिया को नहीं जाथिला। साहित्य को छाड़ी विज्ञान, स्वप्न को छाड़ी वास्तव केबे संभव नुह। आमे कठिन परिश्रम करी आम स्वप्न को साकार करिबा। बापा माँ और गुरुजन मेल रही स्नेह प्रेम भल पाइबाकू आदरी सत्पथरे चली आमे जीवन को गढ़िबा। आमे ए धरणी बुकुर शिशु, जंत्र हेबाकू आमर जन्म नुहे। आमे अमृतर संतान, आमर लक्ष्य अमरत्व, वस्तुवादिता नुह। आस आमे पुणी रज दोली गीत गाइबा, दोली झुलिबा, पुणी आनंद रे मज्जि जिबा। आपण माने शुणुथिले एकांकिका आमे धरणी बुकुर शिशु। विभिन्न भूमिकारी कंठ देथिले शिला, दीपा हंस, रूपा, झरणा जगत
ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲା, ନମିତା ଜଗତ, ସୀମା, ଭାରତୀ ମାଝୀ, ଜୟନ୍ତୀ, ବିନୋଦିନୀ ମାଳି ଓ ନେପଥ୍ୟରେ ରୀତାଞ୍ଜଳି ଚାନ୍ଦ। ରେକର୍ଡିଂ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସିଂ ଚିନ୍ଦା ଓ ସାଉଣ୍ଡ ଏଡିଟିଂ ମନୋଜ କୁମାର ଜଗତ।